आज थोड़ा स्पेशल तो ऊपर को गले भी हमें बंचिबा तल को गले भी बंचिबा तो सब सिचुएशन को सामना करवा शिखा दरकार देखी पड़े ऊपर चीनी डबा पूरा टेकिया। जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर आउ एक नुआ वीडियो को आपण स्वागत। तो आज वीडियो रे किसी स्पेशल माने खास आइटम अच्छी सब तो मुझे कहे कि आज किसी अच्छी जहाँकि आपण मैंने टाकरा न फुटेले रही पारे। तो कौन अच्छी चलते मुझे आपण मानक देखी। तो फ्रेंड्स देखु सकाल सकाल मैंने सकाल सकाल नुह से 11टा 11:30 हम तो आम बसीगलु पखाड़ खाइबा। तो पखाड़ किसी खास आइटम अच्छी मुझे आपको कहती। तो देखो मुझे आंबुल को भिजेगी जाइली झील को आने को से गोटे कंचा लंका पकईवा रसुण पकईवा रसुण तो दलिले आंबुल टेस्ट आप तो पूरा देखिए जापे आंबुल बोली नहीं कि आ कहवाक पड़ोनी गुगुलु मु आंबुल चीनी पकई खाए तो चीनी टे पकईबी आउ कौन कौन पकाऊँ आपण मानक देखा देखी पड़े पूरा चीनी डबा पूरा टेकी आनी चीनी मु आंबुल चीनी पकई खाए बेसी नुह ये आवश्यक कौन हाँ 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 आउ आम से पियाज पकईवा खाओ मामा पियाज पियाज चाट चना करके पकई देबी काकुड़ी काटी देचु झील तार काकुड़ी दर कटा कर देछि टे आंबुल आम टे सोरिष तेल आड करदे तार बास्नाटा बढ़िया आसब। तापर गला हमर काकुड़ी रे कंचा लंका हौ लुण पकईदबा आ रसुण तो गला काकुड़ी तापर हमर आंबुल दला पूरा कंचा लंका देखुए टे राग राग हेल्ले भल लगे कि दर दला कर मो झील खाइबनी आंबुल टे मौसिया आंबुल होता जमी जीव जिते खाऊे सेते माने सरीबनी असरंती भंडार आंबुल एमती जिनस आंबुल एमती जिनस असरंती भंडार जिते आंबुल खाऊे से टेस्ट जिते ताको खाऊे से टेस्ट जो मैंने तो खाई जानी तो आमर माने नगे खिया बा पाग आमर तो नगे खिया कहते आने आड़े पाग भी कहती तो आमर आज 2टा पाग किछि ना यही पागर नगे आम खाइबू आज सोरिष तेल पड़ी टाकरा न फुटे एमती गोटे एक जिनस टाकरा न फुटे रही पारे
ଝିଅ ତାର ଖାଇସାରିଲାଣି ନାଇଁ ରହିପାରିଲାନି। ଆଜି ପଖାଳ ଜମିଛି। ଆଜି ପଖାଳ ଜମିଛି। ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମ୍ବୁଳ ଝୋଳ। ଆକୁ ଏମିତି ଟେକୁ ଟେକୁ ମାନେ ଝୋଳ ଟେକିକି ଖାଉ କେତେ ତାଳୁକୁ ଉଠିଯିବ। ଖଟା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ କାକରା ନ ଫୁଟେଇକି ରହିପାରିବେନି। କାକରା ଫୁଟେଇବେ ତାକୁ ଖୋଳ କରିଦେବି ପିଆଜରେ ସେ ଖାଇବ। ଖୋଳ କରିଦେବି ସବୁ ଖୋଳ କରିଦେଇ ଖାଇଦେବା। ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯିବ ବୁଝିଲୁ। ସବୁ ଖାଇବ ରସୁଣ ଖାଲିଟା ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମଟର ସଜଡ଼ା ହେଲା। ଝିଅ ତାର ଗାଧେଇଲା। ପୁଣି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା କହିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ସୁତରେଇକି ଗାଧେଇ ଦେଲି। ପୁଅ ଟୋଟାଲି ଗାଧେଇନି। ଆମର ସକାଳୁ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି ଖାଲି ଚାଟା ହେଇଛି। କାଲିର ପାଣି ରଖିଥିଲି ସେଇଥିରେ ଜଳଖିଆ ଖିଆପିଆ ସବୁ ହେଉଛି। କିଛି ହେଇନି। ମଟରଟା ପୁରା ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ। ମଟର ଖୋଲିଲା ପରେ ସେତେବେଳୁ ପାଣି ଆସେ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ଯାହା ରଖିଥିଲି ଆଉ କାଲିର ପାଣି ଥିଲା ସେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ମଟର ନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ସଜାଡ଼ିବାକୁ। ତା ହେଲାନି। ସେ ପୁଣି ନୂଆ ମଟର ଆଣି ଲଗେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳକୁ କାକୁଡ଼ି ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ କି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ଖାଇଦେବା ନାଇଁ କି। ସମୟଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେବ। କେତେବେଳେ ଉପର ତଳ ତ ସେ ଜୀବନ ସାରା କରିବ ନାଇଁ କି। ତ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ତଳକୁ ଗଲେ ବି ବଞ୍ଚିବା। ତ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ୍ବୁଳ ଝୋଳ ଖାଇଥିବେ। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ତ ସେମିତିରେ ଅଲଗା ସମୟରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଳ ଝୋଳର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ କାକରା ନ ଫୁଟେଇକି ହିଁ ରହିପାରିବେନି। ଖଟା ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାକରା ହିଁ ଫୁଟେଇବେ। ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଥିବ ରାଗ ହେଇଥିବ ସିଏ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗ କରିନି ଝିଅ ଖାଇବନି ବୋଲି ନା କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଆମ୍ବୁଳ ଝୋଳର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବାସି ପଖାଳ ସହିତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମ୍ବୁଳ ଝୋଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।